السلام عليكم أعزائي التلاميذ وتحية طيبة ومرحبا بالجميع في حصتنا الأولى المخصصة لتصحيح تمارين كراسة الرياضيات. موضوعنا اليوم الجمع والطرح في نطاق الأعداد من 0 إلى 999. Addition et soustraction des nombres de 0 à 999. كنا في حصتنا السابقة تعرفنا على مفهوم الجمع والطرح وكذلك التقنية الاعتيادية لوضع وإنجاز عمليتي الجمع والطرح وتوظيفها لحل وضعيات مشكلة. إذن اليوم سنمر إلى تصحيح بعض الأنشطة بعد التمارين. إذن على بركة الله البداية مع النشاط رقم 1 الصفحة 14. انظروا 14 بالفرنسية 14. إذن البداية ستكون مع التمرين رقم 1 نشاط 1. Je lis la question. Je pose et j'effectue. Effectuer une addition, c'est calculer une somme. Effectuer une soustraction, c'est calculer une différence. Donc, je commence maintenant par poser l'opération. Je mets un seul chiffre par carreau. Donc, je commence par le premier nombre. Le premier nombre, c'est 346. Donc, je commence par le chiffre des unités. Je mets 6 ici. Je passe au chiffre des dizaines, c'est 4, ici dans le deuxième carreau. Et chiffre des centaines, c'est 3. Maintenant, je dois faire quoi? Aligner les chiffres des unités entre eux, de même pour les dizaines et pour les centaines. Donc ici, j'ai le chiffre des unités, c'est 3. Donc je mets 3 sous 6. 7, c'est le chiffre des dizaines. Et 2, c'est le chiffre des centaines. Je dois tracer un trait pour séparer l'opération de résultat, ça veut dire de la somme. Je mets un trait ici. Et je pense à écrire le signe de l'opération. Le signe de l'opération ici, c'est le signe plus. Et on commence le calcul par quoi? Par les unités. Donc, 6 plus 3. Ça fait 9. Donc, on pose 9 ici, les unités. On continue avec les dizaines. 4 plus 7, ça fait 11. Donc, je dois mettre ici 1. Et on retient 1 les centaines. Et on finit avec les centaines. On a 3 plus le 1 de retenue, c'est 4. 4 plus 2, ça fait 6. Donc, on pose 6. On met ici le signe égal. Donc, la somme, c'est 619. Maintenant, on passe à la soustraction. On a dit que effectuer une soustraction, ça veut dire calculer une différence. Donc, je commence par poser l'opération. Donc, ici, le chiffre des unités pour le 980, le chiffre des unités, c'est 7. Je mets 7 le carreau des unités. 8 le carreau des dizaines. Et 9 dans le carreau des centaines. Je passe à 134. Donc, je dois aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et les centaines avec les centaines. Ici, dans les unités, je vais mettre 4. Dans les dizaines, 3. Et dans les centaines, 1. Et je n'oublie pas le signe de l'opération. Ici, c'est le signe moins.
et je trace un trait qui sépare l'opération, ça veut dire la soustraction à la différence. Et je commence par le calcul par les unités. 7 moins 4, ça fait 3. Donc je dois écrire ici 3. On continue avec les dizaines. 8 moins 3, ça égale à 5. Je pose 5 ici. Et 9 moins 1 est égal à 8. Je mets ici 8. Je mets ici le signe égal. Donc, c'est égal à 853. Donc, la différence, c'est 853. الآن نمر إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني مطلوب منا هو أكتشف أقرب مئات إلى كل حد. ما معنى الحد؟ يعني هما الأطراف ديال العملية. يعني مثلا في هذه العملية هذا طرف حد وهذا حد، يعني الحدود ديال العملية. أكتشف أقرب مئات إلى كل حد ثم أضع وأنجز كما في المثال، وبعد ذلك أضع وأنجز. لاحظوا المثال، ماذا لدينا في المثال؟ عندنا العملية 489. لدينا 489 كما تلاحظون زائد 97. أول شيء بحثوا عن أقرب 100 ل 489 ثم أقرب 100 ل 97. كيف ذلك؟ وضعوا مستقيما عدديا مكون من نفس من المئات، لأن احنا بغينا نقلبوا على أقرب 100. إذا يمكن نبدأ من صفر، 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. إذا 489 أين يمكن أن أضعها هنا في المستقيم؟ إذا بحثت جيدا سأضعها بين 400 و 500، ولكن هل 490 هي أقرب إلى 500 أم أقرب إلى 400؟ إذا هي أقرب كما تلاحظ. 400 فوقها 89، إذا هي أقرب إلى 500. إذا ممكن وضع 489 هنا. إذا أقرب 100 هي 500، وبالتالي كتبوا لنا أن أقرب 100 ل 489 هي 500 كما تلاحظون. بالنسبة ل 97 يمكن وضعها بين 0 و 100 وهي قريبة ل 100. إذا أقرب 100 هي أقرب 100 ل 97 هي 100. إذا الآن يمكن لي نحسب ببساطة هذه العملية هذه اللي فيها المئات فقط. 500 و 100 تعطيني 600. لماذا نستعمل هذه الطريقة ديال أقرب مئات؟ للتأكد من نتيجة العملية بعد ذلك. هل أنجزت العملية بطريقة صحيحة أم؟ لأن إذا وجدت نتيجة، يعني مثلا هنا الجمع، وجدت أن المجموع هو بعيد على هذه النتيجة دي، نعرف بأن العملية ارتكبت خطأ في العملية وأعيدها مرة ثانية. كما تلاحظون قاموا بإنجاز العملية هنا. 9 زائد 7 كم تساوي 16. نضع هنا 6 ونحتفظ بواحد هنا. فهم؟ ثم 1 زائد 8 9. 9 زائد 9 تساوي كم؟ 18. أضع 8 في العشرات وأحتفظ بواحد هنا. 1 زائد 4 تساوي 5. إذا لاحظوا 586 هي قريبة لهذه المئة، هذه قريبة 600. إذا جواب. إذا العملية قمنا بطريقة بنفس الطريقة. غادي ننجزوا الآن العملية الثانية. إذا نشوفوا أقرب 100 ل 396. نجي للمستقيم العددي ديالي، يعني 396 هي موجودة بين 300 و 400، ولكن هل قريبة ل 300؟ هي أقرب إلى 400. إذا يمكن لي نوضع 396 هنا. إذا هي قريبة إلى لمن؟ ل 400. إذا سأكتبه هنا 400. ننتقل إلى 201. 201 هي قريبة جدا ل 200، هي 201 هنا. إذا أقرب 100 لها هي
200. إذا سأضع هنا 200. إذا 0 زائد 0 تساوي 0. 0 العشرات مع 0 العشرات 0. 4 زائد 2% تساوي 600. مفهوم؟ إذا المجموع ديالنا خصو يكون قريب لهاد 600. النتيجة اللي غادي نلقى في العملية يجب أن تكون قريبة من 600. إذا الآن سأبدأ إنجاز العملية. إذا أبدأ كما قلنا بوضع العملية. قلنا باش نبدأ دائما خص الوحدات يكون مع الوحدات، العشرات مع العشرات والمئات. إذا الوضع يجب أن يكون صحيحا، لأن إذا كان الوضع خاطئا ستكون النتيجة كذلك خاطئة. إذا البداية ب 396. سأبدأ برقم وحدات. لاحظوا سأضع 6 في واحد العمود، ثم 9 في عمود آخر ديال العشرات، ثم 3 في عمود المئات. ولاحظوا أنني دائما أبدأ كتابة العمليات من أرقام الوحدات لكي لا أخطئ في الوضع. ننتقل للعدد التالي هو 201. واحد هو رقم الوحدات، نحطو في نفس العمود. هادو تيتسموا الأعمدة ديالي، إذا أضعه في نفس العمود. 0 في عمود العشرات يعني تحت 9، و2 في عمود المئات. قلنا لا يجب أن أنسى كما قلت في التمرين الأول الرمز العملي هو زائد، وكذلك يجب أن أضع خطا يفصل، يعني نسطر واحد الخط يفصل بين ماذا؟ بين العملية، لأن قلنا هذه عملية الجمع، والنتيجة ديالها قلنا هي تسمى هو المجموع. إذا نبدأ الإنجاز. قلنا نبدأ العملية دائما من أرقام الوحدات. لدينا 6 زائد 1 تساوي 7، 9 زائد 0 تساوي 9، 3 زائد 2 تساوي 5. إذا مننساش رمز تساوي. لاحظوا هاد 600 هاد 500 هي قريبة جدا من أقرب مئة لها هي 600. إذا الجواب ديالي صحيح، إذا المجموع صحيح. إذا هاد الطريقة اللي قلنا شفنا في التمرين هذه فهي تساعدنا من التأكد هل العملية التي قمت بإنجاز ديالها صحيحة أم خاطئة. الآن ننتقل إلى النشاط 3. النشاط 3 je colorerai le chiffre des unités de chaque somme. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois effectuer les opérations pour trouver la somme. Donc, je vais commencer par la première. La première, c'est 105 plus 354. 105. Donc, je vais commencer par on a le chiffre des unités. Je vais mettre ici 5 ici. Chiffre dizaine 0, chiffre des centaines 1. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit je dois aligner les chiffres des unités entre eux. Ça veut dire 4 doit être sous 5. Et 5 ici des dizaines doit être sous 0. Et 3 ici. Donc je dois aligner les chiffres des unités entre eux. De même pour les dizaines et pour les centaines. Et on a dit que je ne dois pas oublier le si. Et je trace un trait pour séparer l'opération à la somme. Et je commence par le calcul par les unités. 5 plus 4 est égal à 9. Je mets 9 même ligne les unités. 0 plus 5 égal à 5. 1 plus 3 égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? De colorier le chiffre des unités de chaque somme. Ça s'appelle, c'est la somme. C'est ça la somme. C'est ça la somme. C'est ça la somme. La somme. Donc, je dois colorier quoi? Je dois colorier le 9. Donc, je vais passer ici. Et colorier, je vais utiliser seulement le crayon à papier et je vais colorier 9. La deuxième opération. La deuxième opération, c'est 712
Donc, je vais commencer par... Je commence toujours par les unités 2, 1, 7. Plus quoi? Plus 164. Je dois mettre 4 les unités sur les unités. 6 ici. Et 1 les centaines sous les centaines. Donc, j'ai aligné les unités entre les chiffres des unités, les chiffres des dizaines et les chiffres des centaines. Je dois tracer un trait et je commence l'opération, le calcul. 2 plus 4 égale à 6, 6 plus 1 égale à 7, 7 plus 1 égale à 8. Donc, le chiffre ici, donc 876, c'est la somme. Donc, le chiffre des unités, c'est 6. Donc, je vais colorer le 6. C'est ici le 6. الآن سننتقل إلى التمرين النشاط 5. نشاط 5. لدينا في مسابقة لترويض الكلاب يطلب من الزبائن القيام بعمليات حسابية لمعرفة الكلب الذي سيشارك. المطلوب منا أضع وأنجز، يعني نوضع العملية بعد جيدا قبل إنجازها، وأنجز العمليات وأربط كل كلب بعملية مناسبة. لاحظوا لدي كلبين، كلب رمادي لديه بطاقة 468 مكتوب عليه 468، الكلب الثاني أبيض البطاقة 472، ولدي عمليتين، عملية جمع وعملية طرح. باش نتأكد العملية المناسبة لكل كلب يجب أن أضع العمليات وأنجز. إذا البداية ستكون مع العملية الأولى اللي هي عملية جمع 389 زائد 79. قلنا دائما الكتابة ديال العملية دائما تبدأ بأرقام الوحدات. إذا في العمود الأول نوضع 9 الوحدات، العمود الثاني 8 عشرات، ثم العمود الثالث المئات 3. ننتقل الآن ل 79. نبدأ من رقم الوحدات اللي هو 9، نوضعو تحت 9، 7 عشرات في 10. وما ننساش الرمز العملية دائما، لأن باش نعرفش من عملية ننجز واش جمع أم طرح أم شيء آخر يجب أن أضع ذلك الرمز هو الذي يحدد لي نوع العملية التي أقوم بها. إذا وأسطر خطا لأفصل بين العملية والنتيجة التي تسمى المجموع. إذا أبدأ العملية، قلنا دائما أرقام الوحدات. 9 نضيف عليها 9 زائد 9 تساوي كم؟ 18. أضع 8 واحتفظ بواحد أين؟ فوق العشرات في عمود العشرات. 1 زائد 8 9، 9 زائد 7 تساوي 16. أضع 6 واحتفظ بواحد فوق. 1 زائد 3 تساوي كم؟ 4. إذا لاحظوا 400 كم تساوي نتيجة المجموع ديال هذه العملية هو 468. إذا ناخذ المسطرة ديالي وأصل بين هذه العملية والبطاقة ديال الكلب والكلب الرمادي هكذا. ننجز الآن العملية ديال الطرح. إذا كما قلنا دائما أبدأ برقم الوحدات. رقم الوحدات هنا هو 1، أضع في 1 في العمود الأول. العمود الثاني سأضع فيه 0 عشرات، ثم 9 في عمود المئات، ثم أنتقل إلى العدد الثاني. رقم وحداته 9، أضع 9 مع الوحدات في نفس العمود. 2 العشرات نوضعها في نفس العمود ديال العشرات، ثم 4 في العمود ديال المئات. قلنا لا يجب أن أنسى رمز العملية اللي هو هنا ناقص، ولا أنسى الخط الذي يفصل العملية عن النتيجة. هنا النتيجة تسمى ماذا؟ الفرق. إذا أبدأ الإنجاز. 1 ناقص 9. هل يمكن أن أزيل 9 من 1؟ لا. إذا ماذا يجب علي فعله؟ أن أستلف من العشرات،
ثم أرد هنا. دائما عندما أستلف يجب أن أرد لكي لا أخطئ في إنجاز العملية. إذا أصبحت لدي 11 ناقص 9. الآن ممكن كم تساوي؟ تساوي 2. أضع 2 ثم أمر العشرات. 0 ناقص ماذا؟ 1 مع 2 هي 3. إذا 0 ناقص 3 هل يمكن؟ هل 0 يمكن أن نزيل منها 3؟ لا يمكن. إذا ماذا يجب أن أفعل؟ يجب أن أستلف وأرد. أستلف من مئات وأرد إلى في الأسفل هنا. إذا أصبحت لدي كم؟ 10 ناقص كم؟ 3. إذا 10 ناقص 3 كم تساوي؟ تساوي 7. أضع 7 وأحتفظ، هو أضع 7 ثم أمر إلى المئات. 9 ناقص 5 تساوي 4 ولا أنسى رمز تساوي. إذا الفرق هو كم؟ 472. يعني يجب أن أصل هذه العملية الطرح مع النقطة الحمراء التي هي تحت الكلب الأبيض هكذا. الآن ننهي حصة تصحيح اليوم مع النشاط السادس. Pour l'exercice 6, on doit faire quoi? Je vérifie les opérations suivantes et je corrige celles qui sont fausses. Je commence par celle-là, par la première. Vous voyez que ils n'ont pas bien posé l'opération. Pourquoi? Parce que ici on a le chiffre des unités et il est sous les dizaines. C'est faux. Donc on doit corriger la première opération. Donc ici je vais mettre la ligne, je commence toujours par le chiffre des unités. Je commence par 5 ici. Je vais mettre ici 5. Ensuite 2 les dizaines. ثم في la ligne les centaines 5. Je passe. J'ai 23. Donc je dois mettre 3 la ligne les unités. 2 la ligne les dizaines. Je continue. Ici j'ai 7 les unités et 8. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le signe de l'opération. Je dois mettre ici plus entre ce nombre et ce nombre et un autre plus entre ce nombre et ce nombre-là. Donc quoi? Et je trace un trait qui sépare l'opération de la somme. Et je commence le calcul. Qu'est-ce que j'ai dit? Je commence toujours par les unités. Ici, 5 plus 3 est égal à 8. 8 plus 7, c'est 15. Donc, je dois mettre quoi? Je pose ici 5 les unités et je retiens 1 dans les dizaines. On continue avec les dizaines. 2 plus le retenu, c'est égal à 3. 3 plus 2, c'est 5. 5 plus 8, c'est 13. Je dois écrire ici. Je pose ici 3. Et on retient ici les centaines. Donc, on finit avec les centaines. 1 plus 5 est égal à 6. Et je mets le signe égal ici. Vous voyez, la somme, c'est 635. Ce n'est pas 732. Ici, 130 fait le deuxième nombre. On passe à la deuxième opération. Le même problème. Ici, les unités, la ligne d'IL, elle est alignée avec les dizaines. C'est faux. Elle doit être alignée avec les unités. Donc, je corrige. Donc, on a dit qu'on commence par les unités. Je dois écrire ici 9. Les unités, la ligne des unités. Ligne des dizaines, c'est 0. Et 4, la ligne des centaines. Je mets 9 sous la ligne. Je dois aligner 9 avec 9, les unités. Aligner les dizaines. Et j'ai pas de centaines. Et je ne dois pas oublier le signe moins. Et de séparer l'opération de résultat, ça veut dire que je dois mettre un trait.
On commence le calcul par les unités. 9 moins 9 égale quoi? 0. 0 moins 9, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter ici une centaine et rentre ici. Donc, ça devient 10 moins 9. Ça fait égal à 1. Et on termine avec les centaines. 4 moins 1, ça veut dire 400 moins 100 égale à 3. 300. Donc, la différence, c'est 310. On termine avec la dernière opération. C'est une addition. On va vérifier. On va poser l'opération et on va vérifier. Donc ici, les deux nombres sont bien alignés. Ils ont bien posé, mais on ne sait pas si la somme est juste ou faux. Donc on va vérifier. Donc on va poser l'opération. Je dois mettre ici 8 la ligne les unités, 4 la ligne les dizaines et 3 la ligne les centaines. Ensuite, je mets 7 la ligne des unités, 4 la ligne les dizaines, et je n'oublie pas le signe plus. Je mets le trait et je commence le calcul par les unités. 8 plus 7, c'est 15. Donc, je dois écrire ici 5 et retenir 1 ici. Vous voyez, 4 plus 4, c'est 8. 8 plus le retenu, ça fait 9. Donc, la faute qu'ils ont commis ici, c'est qu'ils ont oublié de mettre le retenu ici. C'est pour cela. Maintenant, on termine, on finit avec les centaines. 3 plus 3, 3 plus 0, c'est 3. Donc, 395. إذن نكون قد أنهينا حصة اليوم من التصحيح. من التصحيح تمارين درس الأعداد الخاص بالعمليات الجمع والطرح. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. طاب يومكم، إلى اللقاء.